Ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom madihita salhutna. Di hamu damang dainang nunga diujakok kami di tanggal 10 Mei 2025. Jadi najong-jong nuaing gabi 2 hari yate. Sada ima padita resort ni bumi anggrek sonari. Jala padita resort ni Badung Tengah. Jadi odope kesan na sangat terkesak kulala du padita 20 tahun. Dongak kunwaing na di distrikon bamangkir na sida saat 3 minggu adorak suparujakon. HP padita siaturi 2 resort nuaing ditiup alai lujadu. Du tanggal 10 lalu nunga mangulu sermon. Nunga memantai sudi ulau satu ulaun acara di Sadarion satu marsugut. Jadi mau lihat mak. Sada kenangan indah di pasak tuwata marhiti huriana. Boy 2 sekaligus padita resok satu nuaing. Ido akadongan bamerutung doba. Hapi hamin waing bulan pitu tanggal 15 dope indadongan padita sidauruk nunga mangkiri banon waing. Bah, itu hati. Di mau lihat mak di debata sada pengalaman na luar biasa totong hingot hami tung piluja di saat Sadario memantau 2 resort di tengah-tengah ni huriat ta'ala ni baru nami ala nunga siap bumi anggrek kami bahoras madihita sahrukna. Hurian itu hatta hatan itu hatta di pesta parningutan di hananaik ni itu hatta Yesus Kristus ima surat ni apostel Paulus madapoton huria Efesus di bidusada di ayat 15 sahak rudi 20 tolu tapayuti hutma di bagasar rohata ganuk. Asa ahu pedung hubigi naung porsehamu di Tuhan Yesus jala holong rohamu na disalhut akka nabadia. Dang masari ahu madok mauliate siala hamu marningot hamu di namartangiang ahu. Ang yat dilihot di bata ni Tuhata Yesus Kristus. Amaniha sangaponi tuhamu todi hapistaran doh pangukapon manada ibana di patiur mamata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta si rimon siap pajuwon rudi surung ni hasangapon si teanon ni akka nabadiai adita dadohamu nang haguguk ni guguna na sumurungi na tuhita akan aporsea sian pakorhon ni hagugoon na marmuliai. Ay di Kristus doi di ulahut di bata, di na pinahihinay ibanasian na mati, jala pinahudul na itu siamunna di bagasan banua gijangi. Tu gijang ni nasa harajaon dohot waso, nang hagugood dohot hamuliaon, nang tu gijang ni nasa guar ni natarhatahon, dadaholad di hasyanganon, do di narosugut salut na do di patuduk tutorun ni patna jala di pabakit do ibana na mengatasi sasudi gabi ulu ni huriai ido pamatangna na mangguhi ibana asaguhanna sasudi di bagasan saluhutna ido nang sahatna. Huriat tahita di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion budura otik mamang di tengah-tengah ni huria di pengalaman nami. Saya ungali do. Buhadu tutu di pamis tahunun di ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Sian akka pesta na asing akka manginang. Siap pesta biak ka ari hatu tubuh. Di hamamati, di pasca, tapi takas donut tama ariha naik. Bohadu tutu di lasni rohata di si asa torok nian ala ima nang widahami di tongah-tongah ni nang hakebipi. Ala nido di ari parningutan di hanak ni Tuhata Yesus Kristus rikot dora. Bohado asaro nang takas di parningutan ni. Ido ya didok sahalak sekolah minggu. Kenapa sih amang kok gereja lagi di hari Kamis? Kok 2 kalikah atau 2 hari donaheng ari hahiyoni?
Budora akamang inang songo suku-suku ni danak sikola minggui buasa tu marminggu tu gereja di hari Kamis ima pesta di naik ni tu hatta Yesus Kristus atong takas mabuah kita akamang asa di hababakit ni tu hatta Yesus Kristus di naik na tu banua gijang asa budo pangatusyota songon nang sikola minggu danak nakaningani asa bui ra buhado asa tatusi buhado rentetan manang buhado proses ni pelayanan ni tu hatta Yesus Kristus di nama muka ibana siad na tubuh mati saat tu hahiyonda saat nang tu ari patuluhon laos 40 hari ma dung ari nang di pasca di hahiyoni di kebersamaan tu nang Yesus laos di pa 40 hari honi mara gabi di hananakok manang di hananaik ni tu hatta Yesus Kristus songon nata pestahod di ari sadarion asa takas dung 10 hari ima gabi Roma to di parbadia Pentakosta patauhok kita asa takas bohado tutu hita akan hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus asa bui nang berengota diado sa sitongna asa ula honota asa margugu hita di tongkat estafet di regenerasi hita songon huria nang akka parhaladuna atong adunay narikot berengota akamang inang makna tujuan ni ari hananaik ni tu hatta Yesus Kristus na parjolo hananaik ni tu hatta Yesus Kristus patuduhon nunga sikop ima misi pelayanan na di Portibon nunga gonopbi nunga takasbi asa borhak tu hatta Yesus Kristus tu banua gijang asa takas suron damato di parbadia tu hita ima mengulama di tonga-tongan hita jalalaho menawarkan haluaon tu sadok nang Portibion paduahon nunga di pabakit be Yesus gabe penguasa di salhut Portibion idona taida nak kaning amang diturpuk epistel di pesalmen 63 Yesus do raja asa marsoba tu sude nang Portibion tu raja ni akka raja tuan ni akka tuan napatuluhon nang tahida marpesta hita di hananaik ni tu hatta Yesus Kristus ima paposon rohata nunga radisalhuna inganata di labung ni amai atong las rohata na marpesta akamang inang di arisadaryo di pesta hananaik Kristus nunga takas di parade jaminan garansi haluaon di hita songon akana porsea di bagasan Kristus hudul siamun ni debata los ido hita hudul anong di siamun ni debata rap marhabang sa hita rap dohot nang tuhata Yesus Kristus atong ulinay tabunay hapina di pesta parningotan di hananaik ni tuhata Yesus Kristus los imara di napaupaton narodo ibana padualihon lamabuan haluaon nasikop disima buanon nahita akka naporsea di ibana na marsihohot rodi ujung ni haporsiaonna takasma nang mangulu ibana jala di labung ni amai atong dohonot tama akka amanginang dang ganggu behita dang dohonot tabi moloro suku-suku tuhita buha diho opuni siadu amang sianu inang sianu nunga takas diho hangulani doho parsidohot tu banua gijang sotung adung alus na teralinga-linga tiak kamang sotung adung buhadon waingate adu alusu dang adung di setengah jala dohonot tama doh taruli di hasangapon di parjabar sugut di labung ni amai aindunga mangarade tuhatku di tempat Bapa banyak sudah disediakan tempat do tu huamang inang do tu saluhut
hita na porsia di Kristusi atong dang ganggu hita maka porsia Jesus Kristus jalasada panidang iyong mahita laos ido takas panidang iyon ni Apostel Paulus nang diturpuk jami taon di huriat Efesus diodolhon asa takas panidang iyon ni holan di bagasan Kristus Jesus nang hudul di bagasan di bata amat sada pengakuan naturang di huria asa takas holan marhite pasu-pasu kasih karunia Tuhan sabing jaminan di haluau diakana porsia ido takas di dok Apostel Paulus diturpuko di Efesuson asa pasu-pasu ni debatado nang tongon di bagasan hita aka na porsia digugah di huria Efesus hape tongodo aka manginang di hurungan bawah penjara ibana takas do ibana di hurungan kelas penjahat na sumalim do dibahin tabayak do buhado seorang hamba Tuhan dibiakonate ditali dibahi terali besi di ruangan tertutup bawah tanah alai di sido ima gugun itu hatai dak tarabat huaso dak tarabat nang huaso dia pe berita nauli di sido ro nang akadongan na saulaun mitra kerja takas lau mabuan pasosohon aka surat-surat penggembalaan aka hata ni dibata lau menguji hajatiaon niaka na porsea songon nang istilah diseding Tertullianus semakin dirambat semakin merambat di tonga-tonga ni nang berita na ulii atong ido na masa di tonga-tonga ni hita masa akka gudang di hajol mauta bui madodoni akka hamaulon do situasi do kondisi ni hita bui rado nota buhado nuaing di dalam tibuna ilmu pengetahuan di dalam tibuna teknologi paneakon di nguluta si ganupari nung ngatahilalai talu mobila diakka nakon nami nah poso bulung bagaimana dengan peran serta teknologi yang semakin canggih alai buhado hita dan tertutup di si akka amak kainang ima natahida di partikianon na saitodi materialisme konsumerisme dot egoisme mangguhi rohani gudang toropan julma pola satu doh nota menghalalkan segala cara so parduli tuakana asing diaka kurban na asing raido tahida dina saminggon ikut tertutup doh hatak kamanginang bagaimana talumubi hamu akkai nanate naluja saminggon bagaimana dengan kekerasan ketidakadilan di Porsea di hak ulayat nyakatano diaka parjabaran nasida seakan-akan tidak marna puna be tapan muli di tonga-tonga ni nang akatanona tangis duhita anggo sa minggon saya martangiang amang mahape sada peristiwa di Tanah Batak na mengerikan tidak mempunyai hajong-jong abe songo tano budaya songo tano ni halak Batak na parjolo nunga diserobot oleh kaum elit di tonga-tonga ni aka partikian nuaingon apakah kita tidak mengerang sebagai orang Batak di tengah-tengah perantauan baunang akamang ala di zona amak kita tetapi bagaimana bona pasugi tarui bona pasugi ni aka oputana julu deui daktarida be hajong-jongan nasida ala ni menghalalkan segala cara di tonga-tonga ni partikian nuaingon ala ni gugu ala ni huaso ala ni haulion ni portibion atong hurian itu hata bohado nuaing rikot ni dihita bohado nuaing asa takas pudu hapistaran mangatusi rikot do hamuraon payutihut nangulutaon dia kasakap nadinggan alai buha nungabui laho mangalihon haluaon
doh sian hamatian dia mah gugutan waing mulu tugus hita di ngulutong mulu pistar hita mulu takas di hita barpangumuan alai anggomago do todita nuaing idora totong buhado hita akamanginang mar pesta hita di ari hananaikon asa marlasi roh hita asa maridi hita buhado nuaing asa unang talpitu uhum do tuhamatian alai buhado hita nuaing nang takas malua nang takas di bagasan haluau di Kristusi ikom mangaradi mahita tutu para dehon lahu panuahon dohot akadongan natar hurumpe nagino sagosa pera ido nang ulaon ni hita hagebi pinumat hita martangiang nang disi akka amang inang songon nang tangiang ni Apostel Paulus nang tuhuria Efesuson asa margugo na sida di tonga-tonga ni naong di jalo na sida pasu-pasu do nang takas di jalo na sida Kristus haluau na sida ima panidangyon na sida ima takas nang hudul nang anak ni debata di siamun ni debata takas ima juju nang turia Efesus nang tuhita atong dilehot tuhata do habis suhon habis taran di tonga-tonga ni hita ima hatuaon na manutong akamang inang iba nang ulauta ima tugas ima regenerasi ima tongkat estafet di hita nuaing atong hurian itu hata binamar pesta hita di pesta parningotan di hananaik ni tuhata Jesus Kristus sadarion ima na parjolo mabuah kita damang dainang pasadahon akka napor siyama di bagasan Jesus Kristus ima tugas na arga asa buhado tutu manabor nabori di hasadota di parsaurata di tonga-tonga ni aras pelayanan ni akka huria nang akka manami idodok tuhata Jesus Kristus na solong aku papunguhon na pasirako dui alai ido tangiang ni hamalimon ni tuhata asa takas na papunguhon dang napasirakon ikut dijuhita salhut songon amai do Kristus nang sada songon ni mahita sada di tonga-tonga ni nanguluta songon hala Kristen didok nang diturpukon nunga dipapulik au atau kita nang dipapulik do amang inang kita sudah terkhususkan kita sudah dipilih oleh Tuhan para remaja na poso bulung di tonga-tonga ni nangulu tahun buhado hitam mangargahon kita adalah orang-orang yang terpilih nang dipapiliton di batado hita nang dipapulik di batado hita di bagasan Kristus Jesus di hapor sialtai atong takas iko manugunugu mahita iko takas pasadahom mahita di tonga-tonga ni nang huriata di tonga-tonga ni nang hahulongon ni rohatai damang dainang napaduahon marhiti hananay ni Kristus Jesus tu banua gijang manuguhita asa totong makatidakon hata naung tajalo firman yang sudah diperdengarkan ima tada huria nasitong ikut takasma berita nauli sitong diajarhon sitong nang didok sitong nang dipasahat tunahumaliang ima hinarikot nang takas di pesta hananaik di tugas estafet panidangion di parbarita naulion tuhita atong damang dainang marpesta hita sadarion di hananaik ni tuhata tugas ni huria pasahaton hata ni di batama sotung lupa hita akamanginang pasahaton hata ni batatu sudut na poso sotung lupa hita kamang sotung salpu sadari kita tidak bersama dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita badang sangat di manuguk niari apalah di bot niari di sore hari bagaimana firman Tuhan jangan terlupakan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan mago arita dang gabe dak tajalo manang so tajaha nang akaturpuk jamita ayat harian di tonga-tonga ni nang huriata atong donota akamanginang
asa marhite pesta stadion disosoi do hita, asa tahuba sima salut halak, asa dapotak kaluaon ditugasta mengulama huria ira ulota bohado akan terhurung dilayani boha akka napapang namasahit di tonga-tonga ni nang akka sulota sihuba satara ido gugota ido ulota di pasat hatta alani sudah 10 hari nari tapi tahu mato di Purbadia, gokto di Purbadia do nang huriata HKBP. Jangan ada selentingan mengatakan bahwa di HKBP tidak ada to di Purbadia, tidak dipenuhi Roh Kudus. Siapa bilang? Ugok to di mangula di HKBP di aras pelayanan nang seding nang sahat ise pui tu Afrika ne baru dope buah hita nang jongjong huria. Gereja Protestan mentawai dengan bertaruh nyawa akan posona padita Wilfro gurhuria na julu tusi di galubang ni laut nama Cegugo, tetapi sudah menjadi satu denominasi gereja yang besar. Ai ugasatai dongatai adong rak parmudaron ni halak batak di si daong nuaing satu tugas ni aka di Kepulauan Riau di suku Kubu, suku Sakai di Kepulauan Riau terdalam. Tak tadai alai ima tugas di ulau ni ba tatu pahido boha dia kaseding tatu pahido akan sopot somarama somarina nang di pematang siantar di Elim. Talihut do tatu pahido tatang yakod do akan cacat nahuliton akka nahurang parnidan si malolong na dihepata di Lagu Boti menandakan bagaimana sukacita gereja HKP sudah melaksanakan tugasi alai gudang dope ulauta gudang dope utakta akamang inang songon huria hita na subui terselesai ko kita na sogonok dope na nang si ulahonota dope di tonga-tonga ni nang huriata HKBP atau marhite pesta parningota di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus sadarion hehe mahita akamang inang di tonga-tonga ni salhut ulau ni unang tarpirim unang tarpudo pita di salunai alai takasma tahati dakon Kristus Yesus now mangalihon haluau ni dihita garansi keselamatani nunga di parade inganan hasonangan jaminan garansi keselamatan haluau dihita akka amang inang dalas marohata damarulu puluh mato dita di bagasan tikion sah rudi uzuna nama ngumi-umi nama hita di tengah-tengah ni hapur siau tahun asasa rudi ujuna unang tadi kita di narudupon unang dililiani anggo jaminani anggo kepastian itu tabuna hita kepastian dongolum amang kepastian dongolum inang suatu jaminan kepastian hidup kita adalah sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita jadi jaminan do di hita kepastian do akka amang inang pesta hita saradion di hana naik ni Tuhata Yesus Kristus bahwa sesuatunya sudah menjadi yang terbaik kepada kita. Kenaikan Yesus adalah suatu kesatuan dengan peristiwa historis sejarah keselamatan Yesus yang naik bangkit suatu peristiwa bagaimana mencelikkan kembali penglihatan asa gabe takas dia kapradigma doh salhunai tapai baruma di karya keselamatan naung sahat tuhita akamanami doh inanami atong lasmarohata akamang inang di tonga-tonga ni nang huriat tahun kenaikan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa tiap orang yang percaya pun akan turut diangkat dan ditinggikan ke dalam hidup yang kekal dan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Kita bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa tabunai hita akamang inang akana pursia iroradidok Martin Luther simul justus expectator
kita adalah orang berdosa sekaligus kita sudah dibenarkan nunga victory kita di bagasan Kristusi atong lasmarohata di momentum yang indah pada hari kenaikan. Sekarang mari kita melunturkan hati kita dengan firman-lah yang berkuasa melembutkan hati kita masing-masing. Itulah menjadi hidup keugaharian, menjadi hidup yang lebih berdampak, hidup yang lebih bermutu, hidup yang lebih berbuah produktif di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa berbuah 100 kali lipat, bisa berbuah Bapak Ibu 6 kali lipat, bisa berbuah 30 kali lipat. Itulah menandakan kita sukacita kita pada hari ini di pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus, membuat setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus menjadi Kristen yang kreatif, lebih bersemangat, lebih gesit dalam semua aras pekerjaan kita, pelayanan kita, dan aktivitas kita sebagai orang-orang Kristen. Kenaikan Kristus Yesus menjadi motor, menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup Bapak Ibu dengan kualitatif, lebih berkarya, lebih berkinerja, lebih lagi di taraf hidup yang lebih manusiawi dan bermartabat. Melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus dipanggil kita menjadi saksinya. Marpani dan Yom Mahita Amang di jodoh kita, di panggilan Tuhan. Vocatio Dei Allah menjadi suatu panggilan kesatuan sehakikat antara Bapa dan Kristus. Juga kita suruhan, mari kita dengan missio Dei yang dari Tuhan kita diberangkatkan. Bapak Ibu, anak kami semua remaja pemuda dipanggil untuk tugas bersaksi di tengah-tengah di mana kita bekerja, di mana di tengah-tengah kita bertetangga, berjiran, di tengah-tengah masyarakat majemuk. Didongani asi dot holong ni tuhata mahita akadamang dainang di pesta hanaik ni tuhata Yesus Kristus margugu mahita marlas ni roha mahita di pesta tahun sa rudi ujungna jaminan haluaun takas di lehot tuhata Yesus Kristus nang dihita. Imadon nami akka amang inang akka anak kon nami na sobulung mulu di bahasa Batak om marhami ari parpudi di cemita teh di bahasa Indonesia dope di hari Minggu doho di jam 10.40 di hari Minggu. Horas ma akka manginang di salhut parsauratan na dinggan nauli di lubi hurak 7 tahun sebulan na memahami asa 7 tahun. Jadi di pengalaman dasan huriau boy matutu ulau nami di Pakubasion nunga melanglang buana binya nate. Jadi memang ba ima di parsuruni teh takas idang di edeni Qur'an ikun ulah muda dia tiap kamang di hari Minggu di parsuruni ai takas tu di parsurun tu hari Minggu dunia ni ba mulubui du Qur'an pinya nate di hari Minggu tong markur asa sudi nang siksikuri markur di pamurhaton di tabur hasiaturi nang mangula 30 tahun. Jadi maka kenangan nauli na dinggan akamang di tonga-tonga ni huriata ke Bandung Reformanda di parsuroni takasma hujaluhami nunga lilik kamar huria satu nang pitu resok madoh Bandung Reformanda Bandung Tengah manguda di tonga-tonga ni huriata hai pawalu resok manong di tonga-tonga ni huriata hai resort Bumi Anggrek na di Bekasi di akka Sudina Jamita soso akka Pakubasion akka manginang pahoto parsaurat tamai di akka tiki naroon di pasu-pasu tuhata madamang dainang di akka ulo muna di halto muna doh di akka pinopar muna damang dainang di pasu-pasu tuhata ma rudi akka naposo bulung akka nakonami di pasu-pasu tuhata ma parsauran dauli na dinggan doh akka nabui masih jaluan di akka ulaun pelayanan di tonga-tonga ni huriata tar pasu-pasu ma damang dainang hanggina pinaribot di bagasan pasu-pasu ni tuhata Yesus Kristus tuhatai. Amin martang yang mahita. Mau lihat marohanami Tuhan di pesta hari hananaik mu Tuhan Yesus Kristus takas hujalohami jaminan haluaun garansi haluau di portibion garansi haluau sugut di paradiho di hami
daktagamon humor ditami, daktagamon mabiar kami Tuhan mulupi mengadupi para luan, mulupi mengadupi kami di masyarakat na majemuk prulal di paradupok kami, di perhadapan tu tantangan, ninggulu hapor siaon, sotung gabi piut kami tutu Tuhan, sotung gabi tadi kami, sotung lalap, sotung dililiani, nang haulion hagugoon ni portibion, ay nunga di pasatoto kami, jaminan keselamatan nunga di paradio inganan nami, di siamun mi ali de bata, son Kristus nang hudul di siamumi songoni mahami sugot napur sia diho hudul rap dohot ho marhabangsa di adopamu di siamumu ali jahuba dohot Kristus atong marulupuluk ma nasa rohanami dohot nasa tordinami di ngulu dohot hanguluan nami mau liate Tuhan atong dia pinamasa ganggu ni roha meradupok kami nang ngulu ni hapol siaw nami hot kami Tuhan diho Jesus Kristus di pasu-pasu do las ni roha songon naung di patota nang apostol Paulus tuhuria Efesus takas pasu-pasu sude nakaporsyon na sida holan marhite di bata di bagasan Kristus naung di pahudul Kristus di siya mumu Tuhan ima takas mangarudihon asahot ngulu ni haporsyon na sida atong pahok matuhan ngulu ni haporsyon nami semangat kami Tuhan marhite pesta hana naik ni anakmu Kristus Jesus gabi huria na misioner mahami jemaat yang misioner na kreatif na bertumbuh na takas mengulu di bagasan hatami nunga takas di ulahon huriam Tuhan akka ulau seding ulau para raton ulau para sirohaon atong masih tu paham Tuhan rap masih tang yang memahami di tonga-tonga ni sude aras ni pakubasion ni huriam di sadok HKBP Tuhan hubungan kami ma di parsor nami lebih hurang telu tahu Tuhan satahun nari paso-paso Tuhan di parsor nauli dot akamanami inanami di huriam hai Bandung Reformanda resort Bandung Tengah Tuhan di Sudena di akap pelayanan pangulaun ni naposom masih jaluan saling melengkapi Tuhan di saluknai daktar baik tu so di bagasan hahurangan di Hagalion alai pasiko mai Tuhan totong di bagasan ngulu parsauran ni damang do dainang akan aposo bulung ni huriam di tikion nang tu aka arina mangiut pasu-pasu ngulu nasida Tuhan di hai pasun gugu do las ni roha di nasida pasu-pasu aka damang dainang Tuhan diaka nang takas dilanjut usia aka lansia di tonga-tonga ni huriamot Tuhan di gugu nang hai pason mardapot-dapot nang molope Tuhan ala ni hatuaon dot umur nang diloko Tuhan bui gale pamatang nasida bui di parnidan hurak Tuhan alai dang moru ngulu parsaurana haporsionna diho Jesus Kristus si leon hatuaon jaminan ngului Tuhan diakana marsai tongo Tuhan upasat kami matuho dauni ma ali Jesus padauni nasu murung di ngulu nasida pasu-pasu di hahi pason nasida di proses ni aka pemulihan ali Tuhan pos roh nami nang di akanai baru di aka yanakon buru ni huriam ina borhat ina nami nyonya storus buru tabut Tuhan pasu-pasu ma keluarga ina udari di ulau pangapulion asa pahut pakirimon nang dihapursan nasida buat kami tongo Tuhan di inang di kelemahan tubuh natakas Tuhan di inang nyonya kota barat bursi rigar Tuhan di gupni umur 94 tahun di ulau nabadia Tuhan naung di pasat naposom pahot toka porsion nama Tuhan budupe berkomunikasi do naposom Tuhan alani molo di halomoro ham Tuhan di hahipason di ngulu ina nami terbaik kudu Tuhan mulu takas nang sakap hatuaun di hodo Tuhan seguru di hodo ngulu dohot hanguluan ni ina nami nyonya huta barat boru serigar nang ditikion na di pembaringan nama celemah Tuhan di rumah sakit Bro Meus diaka ina nami Tuhan diaka tonggo namar sahepe diaka na cuci darah diaka pemulihan paso-paso Tuhan nang amanami di Peterli na 70 di kelemahan tubuh Tuhan di RSPAD Jakarta
Tu bagasan gonggoman niya sa rohama Tuhan, takas Tuhan, di haposon niya manami, lihom magugo, lihon haipasot Tuhan, asarap do inanami do pe Tuhan, lamar mudubuhon akanakon di bagasan haposoon na. Tuhan sonima, dia kana marsahit sudi, na suhagurak kami, dong nang huwari hami Tuhan salilingon, upasat hami, di gonggoman niya si rohama nasida, lihom ma Tuhan, haipason gugo di nasida, dohot haipason namar dapot. Nang dia ka pinopar niya Tuhan di huriam pasu-pasu na di julu nasida kapahopu na burjuma ropung do namar habiara do pako namar haporsiaon di ho Jesus Kristus nang di kota Bandungon di luar kota Bandung nang dia keluar negeri pe Tuhan pasu-pasu akka gunasida dia kana soda potan serokap mito di depe Tuhan akka anak do buruniam hupasat hana Tuhan leo maitikina do di halihetan na Tuhan di ngulu nasida Tuhan sonima nasadapotan palumbean para binga-bingo depe Tuhan huboto hami di hodo salhut na Tuhan jala hodo pahusorhon akka partikiani atong pahusor ma Tuhan partikian hupangido hami huiliko kami Tuhan ala hodo majadihon dia kalas ni roha akka parbui ni bortia di inanami Tuhan lihoma ditikina di arina di bulanna di tahunna Tuhan dia kanaso marhagabiu dope dia kanaso marabing-gabing dope Tuhan di tonga-tonga ni akar ruas ni huriam hagi Bandung reformando tukat kasma Tuhan upangido hami salihom ma kemujiatan keheranan leom ma Tuhan pasu-pasum huboto hami ulau nabal gadoi di tonga-tonga di halongangan di parumatang daun naung di paujakho di tonga-tonga ni parsarepion ni hala Kristen ali Tuhan atong pasu-pasu ulaw niya kadamang day ng salhu Tuhan di tikion pasu-pasu ng akka parhunami di tonga-tonga ni manguduti akka ulaw ni musena songoni nang di akka aras pelayanan nang danak sekolah mingpe Tuhan pasu-pasu burmagudang na sida di paho di hapur siya marhiti panugun nami akka naposom marhiti akka guru sekolah minggu pe Tuhan songoni akka remaja naposo ni huriam ke Bandung reformanda atau Tuhan dia kaulau ni anak nami na suharu dapat dope lihumay Tuhan pasik ko may ditikina dia kana sedang bergulat na sida Tuhan dia aka nang studi na sida asa takas dia ka studi na sida Tuhan lihonomu maditikina dia kana menggondol kesarjanaan do takas di studi di persiapon na sida dia kana marsakap Tuhan di bulan Junio dia ka partupolon do kadiari pamasu-masun ni aka anak do buru ni huyam upasat hami matu hatuho asa maradi na sida pasu-pasu ma anak do buru ni huyam lau majalo pasu-pasu parbalson nang aka partupolo pe Tuhan asa ripe na takas mangunuiho do di kebahagiaan Tuhan song dia kana toras mangaradi na sida di si pasu-pasu aka ulau na sida pasu-pasu aka sakap na sida Tuhan nauli na dinggan laho paborhaton nang ngulu pardonga saripion ni akka yanak kon ni huriam tua katiki naroon ali Tuhan mau liate ma rohanami di parsoran nauli na dinggat Tuhan di huriam haki Bandung reformanda lumubi do nagsoni di resok Tuhan pasu-pasu masalut di hata pasu-pasu Tuhan mar parbui mai di tonga-tonga ni ngulu ganup hami marhiti hatami marhiti parsoran nauli na dinggan dakso tarbay di bagasan hahurangan pangalasyo kami Tuhan urasi hamisian akadusa pangalasyon nami Tuhan takas kami lau majalo hanguluas yako majalo hatami Tuhan majalo pasu-pasu mimuse maruse-use di tonga-tonga ni nakanguluan nami mau lihat rohanami Tuhan di pesta sadano guk ulu-puluk mahami Tuhan marhite pesta hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus marulu-puluk to di rohanami ala nunga di loko jaminan nami nuaing sugut rudi saliling ni liling na amin tapuji itu hatta mari dimahita